अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर से आगे और नया दौर में आपको खुशामदीद। आज नजम सेठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत से अहम मौज़ूआत हैं, बहुत बड़ी खबरें हैं जिनके ऊपर आज गुफ्तगू होगी। सबसे पहले तो पाकिस्तान में जो सैलाब की तबाहकारियां हैं वो जारी हैं। अगर आपने देखा हो तो आज स्वात में तो क्या तबाही का जो है उरूज, अगर देखना हो इस सैलाब की वजह से जो आफत आई है वो आप सवात में देख सकते हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान के दीगर हिस्से सिंध में और बलूचिस्तान में और जनूबी पंजाब में इस वक्त जो है लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और इमदाद के मुंतजर हैं, क्योंकि और इमदादी जो सरगर्मियां हैं वो भी स्लो हैं बिकॉज उसकी बारिश इस कदर तेज है कि हेलीकॉप्टर्स भी फ्लाई नहीं कर पाते। मौसम ऐसा है। तो इस सूरत हाल में एक तरफ तो ये मामला है और दूसरी तरफ मुल्क में जो सियासी टेंशन है और पोलराइजेशन है वो भी अरूज के ऊपर है। इमरान खान साहब जो है वो फवाद चौधरी के बकौल माफी नहीं मांगेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जो उनके ऊपर मुकदमा है कंटेम्प्ट का। और इसी तरह जो उन्होंने एक इंटरव्यू में यहाँ तक कह दिया है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब जो है वो नहीं मानेंगे तो आईएमएफ की डील नहीं होगी, वो आईएमएफ की डील से इनकार भी कर सकते हैं। उन्होंने ये कोई ऐलान नहीं किया लेकिन एक तरह से धमकी भी है कि अगर हम उसमें शामिल नहीं होंगे तो आईएमएफ की डील कैसी। अब इसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि ये तो रियासत के जो इंटरेस्ट हैं ये उनके ऊपर भी एक मसला बन सकता है। और इसी तरह ये भी हम देखेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के जो तर्जुमान हैं हुकूमत के, उनका बयान भी अजीबोगरीब आया। उन्होंने कहा कि जी सियासी सरगर्मियां तो जारी रहेंगी क्योंकि कुदरती आफात तो जिंदगी का हिस्सा है। तो जबकि ये वो मौका है कि जब पब्लिक ओपिनियन बन रहा है कि सारे मिलकर काम करें और सियासतदान कुछ दिनों के लिए बंद करें अपनी पोलराइजिंग जो है सरगर्मियां, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आ रही है। तो सैदी साहब, सबसे पहले तो आपसे ये फ्लड्स के ऊपर ही बात करेंगे क्योंकि ज्यादा अहम बात तो ये है कि इस वक्त इमदादी सरगर्मियां, इंटरनेशनल एड और इसका इम्पैक्ट जो है वो फ्लड का क्या होगा मुल्क के ऊपर, और उसके लिए क्या ये गवर्नमेंट आपको तैयार दिखाई देती है? देखिए रजा, गवर्नमेंट तो कभी भी तैयार नहीं होती। ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट तैयार होती है, ना फेडरल गवर्नमेंट तैयार होती है। ये हर साल कुछ ना कुछ होता है, कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम होता है। बहुत से वादे होते हैं, बहुत से इदारे बनते हैं, बहुत से अम, वादे किए जाते हैं कि एम्बैंकमेंट्स बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, रिवर ओवरफ्लो को चेक करेंगे, लोगों को हटाएंगे इन टाइम, पता होगा क्या हो रहा है क्या नहीं। आजकल के जमाने में तो पता चल जाता है कितनी बारिश होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, और उसके बावजूद कोई तैयारी नहीं होती है, अवाम का कोई ख्याल नहीं करता। हम्म। और ये सिर्फ अक्रॉस द बोर्ड है। और पंजाब हुकूमत भी कोई तैयारी नहीं थी। फेडरल हुकूमत बिल्कुल। तो खैर वैसे ही, ये तो प्रोविंशियल एरिया है, मगर एटलीस्ट फोरकास्टिंग तो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। प्रोविंशियल भी करते हैं मगर बिल्कुल। बहुत बेदर्दी है, बहुत बेदर्दी है। एवरी सीजन जब फ्लडिंग होती है हम यही रोते हैं धोते हैं। फिर फौज को बुलाया जाता है लोगों को बचाने के लिए। फिर एनजीओज जो हैं वो अपने बेचारे ट्रक्स लेके भागते हैं रिलीफ गुड्स के लिए, और डिस्पेंसरी सेटअप की जाती हैं एंड सो ऑन। हाँ। इस मुल्क में किसी किस्म की गरीबों के लिए तैयारी नहीं है उनको बचाने के लिए फ्रॉम आइदर मैन मेड डिजास्टर्स और नेचुरल डिजास्टर्स। बहुत ही हमारी बदकिस्मती है कि हमारी रूलिंग क्लासेस जो है इतनी बेदर्द है और इतनी, बस क्या मैं आपको कहूँ, मैं बहुत मायूस हो जाता हूँ जब मैं ये देखता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, मायूसी के। और उसके ज्यादा प्रॉब्लम यह है कि सेठी साहब, एक कांस्टेंट थीम है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, और वो ये कि यहाँ की एलिट्स को परवाह नहीं है। असल बात ये है, दे डोंट रियली केयर। ये अभी देखिए 2010 में भी डेवेस्टेटिंग फ्लड्स आए थे, अगर आपको याद होगा। और अभी जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के तर्जुमान है, मैंने उनका जिक्र किया, वो भी इनसेंसिटिविटी के जुमरे में आता है बयान कि जी ये सरगर्मियां तो जारी रहेंगी, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ये नेचुरल डिजास्टर्स है। उनसे पूछा गया था कि खान साहब तो जलसे कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब और बारिशों से, तो क्या ये मुमकिन है कि आप ये जो सरगर्मियां हैं उनको ज़रा मुअत्तल करें खान साहब के जलसे जुलूसों के,
اور آپ فوکس کریں ان امدادی سرگرمیوں پر، اس پر ان کا کہنا تھا کہ یہ تو ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، تب آفات آتی رہتی ہیں، سرگرمیاں چلتی رہتی ہیں۔ سیٹھی بالکل صاحب۔ اب ایسے ہے کہ میں پڑھ رہا تھا کہ پاکستان کی افواج کی لیڈرشپ نے اناؤنس کیا ہے کہ ساری توجہ جو ہے فلڈز کی طرف ہوگی، ریلیف، اور اپنی سارے افسروں نے اپنی 1 ماہ کی تنخواہ بھی جو ہے وہ بھی ڈونیٹ کر دی ہے فار دا فلڈ ریلیف ایفرٹ۔ اچھا، کہاں سول سرونٹ سے ہم نے کچھ نہیں سنا، ججز سے ہم نے کچھ نہیں سنا، اور سرمایہ داروں سے ہم نے کچھ نہیں سنا، زمینداروں سے، بڑے بڑے زمینداروں سے ہم نے کچھ نہیں سنا۔ تو یہ تو اگر ہم اکٹھے ہو جائیں اس قسم کے موقع پر تو رضا بہت پیسہ اکٹھا ہو سکتا ہے۔ بالکل اور اب آپ بالکل دیکھیں اس وقت سب سے آگے حکومت کو ہونا چاہیے، پروونشل حکومت کو ہونا چاہیے، وہ تو نظر نہیں آ رہی۔ جہاں کہیں جہاں بھی کوئی کام ہو رہا ہے وہاں لوکل ایم این ایم پی ایس بھاگ رہے ہیں لوگوں کے لیے، کیونکہ ان کا ووٹ لینا ہوتا ہے تو اس لیے بھاگنا پڑتا ہے، اور باقی این جی اوز بھاگ رہے ہیں، اور مگر گورنمنٹس نظر نہیں آ رہی۔ اور بالکل بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، یہاں تک کہ ایک خبر میں نے یہ بھی پڑھی کہ جی ایک ہیلی کاپٹر ہے پروونشل گورنمنٹ کے پاس کے پی میں، اور وہ بھی خان صاحب استعمال کر رہے ہیں، اس لیے وہ سارا وقت اویلیبل نہیں ہے فار ریلیف ایفرٹ اینڈ سو جی آن۔ خان صاحب کو اور کچھ نہیں تو تھوڑے دنوں کے لیے اپنی سیاسی حکمت عملی جو ہے وہ روک دینی چاہیے اور عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور ریلیف گوڈز لے کے جانا چاہیے۔ مطلب ہے کہ میں تو سوچ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ہمیں اور نون لیگ کی طرف سے بھی ہمیں کچھ نظر آنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ ان کی حکومت سندھ میں ہے تو سندھ کی طرف سے ہو، پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی تو کوئی کام ہونا چاہیے، نون لیگ کی کریکٹ پارٹی کی طرف سے بھی تو کوئی اپنی ڈونیشنز اور کنٹریبیوشنز ہونی چاہیے۔ ضروری نہیں کہ ہر چیز آپ گورنمنٹ پہ پھینک دیں۔ تو اس لیے میں تو ہر ایٹ ایوری لیول بہت مایوس ہوں ہمارے لیڈر سے اور ہمارے سرمایہ داروں سے اور ہماری جینٹری سے، جس کو آپ ایلیٹ کہتے ہیں۔ ایلیٹ کا تو کوئی یہاں زیادہ مدد کا امکان مجھے نظر نہیں آ رہا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں ہے۔ اور دیکھیں، آپ نے سرمایہ داروں کی بات کی ہے، پاکستان میں 15-20 ٹاپ جو امیر ترین لوگ ہیں ایف بی آر کے ریکارڈز کے مطابق، جو کہ بلینئرز ہیں، ان کی ویلتھ سٹیٹمنٹ سب کے سامنے ہے، اور وہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ وہ ان کو چاہیے کہ آگے بڑھیں اور وہ کنٹریبیوٹ کریں، وہ 10% آف اپنے پروفٹ بھی دے دیں تو بہت حد تک مدد ہو سکتی ہے۔ بیچارے اس وقت کل کا یہ فگر تھا، کل شاہد رحمان کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے کہا کہ 20 ملین لوگ جو ہیں بے گھر ہیں۔ اب وہ نمبرز انکریز کر رہے ہیں ود انٹینسٹی۔ آپ اندازہ کریں دا والیوم میگنیٹیوڈ کتنا زیادہ ہے۔ تو بہرحال یہ آپ نے گورننس کی مسائل کی طرف جو ہے وہ اشارہ تو کر دیا،